নমস্কার, আপনারা দেখছেন এমকেসিএন রিপোর্টার। এই মুহূর্তে আমি হিল্লন। নমস্কার, সঙ্গে আমি সমীহা। কাটিগড়ার নাতানপুরে ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম 2 এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে দেশের প্রথম গ্রাম হিসাবে নতুন মর্যাদা প্রদান করে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন নিশ্চিত করা। অমিত শাহ অসমের উন্নয়নে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অবদানের কথা এদিন তুলে ধরেন। এছাড়াও সীমান্তবর্তী এলাকার উন্নয়নে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন তিনি। এদিন শাহ 20টি এসএইচজি স্টল পরিদর্শন করেন এবং মহিলাদের উদ্যোগের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। কংগ্রেস সরকারের করা সমালোচনা করে তিনি জানান, কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বলেন, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা অবৈধ অনুপ্রবেশ কড়া হাতে রোধ করেছেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আগামী 5 বছরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের স্বদেশে প্রেরণ করা হবে বলে ঘোষণা করেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কৌশিক রায়, মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, সাংসদ কোনার পুরকাইস্ত, সাংসদ কৃপানাথ মালা, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বিষণ রঞ্জন দাস, বিধায়ক বিজয় মালাকার, জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। कृपया माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सम्मानित करें। नागा समुदाय की विरासत शॉल जो अपने पारंपरिक रंगों में उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। অনুষ্ঠানের মধ্যমণি প্রধান অতিথি, মুখ্য অতিথি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ जी। हजारों हजारों की संख्या में आए हुए बराक वैली के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। राम राम की शुरुआत हो रही और वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से हमारे सीमांत गांव के अंदर भारत के सभी गांव जितनी ही सुविधा करने का प्रयास और शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे बराक वैली के और असम के सीमांत जिलों में हर गांव के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज 1 कार्यक्रम में तय किया कि हर सीमा पर आया हुआ गांव आखिरी गांव नहीं है, भारत का पहला गांव है, भारत का पहला। ये गांव भी आज से पहला गांव बनने जा रहा है और पहला नंबर सिर्फ सीमा से गिनती शुरू करे इसलिए नहीं है, विकास की दौड़ में भी असम के गांव पहला नंबर गांव जैसी हो। अरुणाचल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पाकिस्तान और बांग्लादेश की सटी हुई सीमा के लगभग 334 ब्लॉकों में 2000 के आसपास गांवों का विकास का
इस 7,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम आज यहाँ पर शुरू हो रहा है। हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटा। अब चुनाव आया है, एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक घुसपैठिए को चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। सालों तक अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। আত্মনির্ভর অসম অভিযান 0.2 উদ্বোধন সহ একাধিক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকভাবে ফলক উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শিলচর রামনগর আইএসটিতে বরাকের একাধিক প্রকল্পের ভার্চুয়ালি ফলক উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী 14 মার্চ শিলচরে ফ্লাইওভার শিলান্যাস হবে। শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই দিনে পাঁচগ্রাম বরাপানি হাই স্পিড করিডোরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। পাঁচগ্ৰামৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বৰাপানী হৈ গুৱাহাটীলৈ যিটো এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনিব, 4.5 ঘণ্টাত আমি গুৱাহাটী গৈ পাম। সেই প্ৰকল্পটো তেওঁ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল, ৱাইল্ড লাইফ বৰ্ডৰ ক্লিয়াৰেন্স হৈ গ'ল, লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কামো বহুতখিনি আগবাঢ়ি গ'ল। ৰাস্তাৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। 14 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিব। শিলচৰ ফ্লাইঅভাৰৰো কৰিব আৰু এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰৰো কৰিব। এয়াৰপৰ্টৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স যোৱাকালি আমি পাইছোঁ। এতিয়া হাতত সময় কম আছে। এনভাইৰনমেণ্টেল ক্লিয়াৰেন্স লোৱাৰ পিছত কেবিনেটলৈকে যাব লাগিব। আমি পুৰা এফৰ্ট লগাম। যদি নহয় আৰু এপ্ৰিলত ইলেকশ্যনৰ পিছত হ'ব, কিন্তু এফৰ্ট এটা থাকিব যে মাৰ্চলৈকে আমি পাৰোঁ নেকি। একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।